Guys, may mga artista din sa amon guys, oh. Si Ruben. Ara si Ruben guys. Si Cesar Montano. Si Philip Salvador. Si Ivana. Si Vice ganda, hindi si Ivana. Si Bes ganda gawin. Ya assistant to. Si Twinkie. Ayan no, si Cherry White. Ay, Cherry. Yan. Yan guys, oh. Oh. Guys, Ano mambar mo guys sa imo pagkaon guys? Nabusog ka man? interview ba? I-explain ba kung anong masagamsaman mo sa imo gagikaon? Yan! Guys, shout out daw sa estudyante nga dako kayo grado. Oh. Gipa eskwela, gipa eskwela.